뿌이야? 너 뿌이야. 아 싫어. 코리아타운에서 한국 음식을 드디어 먹을 겁니다. 처음으로 태국에 온 지 10일 만에 한국 음식을 먹을 겁니다. 매일 솜땀 먹어. 진짜 맨날 쏨땀 아니면 꼬이띠아오, 쏨땀 아니면 꼬이띠아오만 먹었어요. 솜땀 또뜻. 여기 아속이라고도 하고 수쿰빗이라고도 해요, 여기가. 근데 보통 태국 사람들은 수쿰빗이라고 하는데 한국 사람들은 아속으로 많이 알고 있죠, 여기를. 두리안 먹을래? 두리안? 나 먹을 수 있어. 진짜? 먹을 수 있다니까. 냄새만 이상한 거지. 수아이 말만 해. 좋아해. 여기가 코리아타운이래. 아, 여기 설빙이 있네. 여기 코리아타운이나 고 설빙. 요즘 하면 마모왕 해. 하면 마모왕. 마모왕? 망고? 그럼 우리 밥 먹고 빙수 먹자. 아 이거 떡도. 로터리? 오늘 뭐 먹을 거? 나? 너 고기 먹자며, 너가. 많아. 많다고? 우리 뷔페 없어? 있어. 근데 맛없어. 아, 그래? 뷔페가 근데 좋잖아. 여러 가지 맛. 아니야? 일단 가보자. 많다고 가게가? 근데 여기 다 한국 사람 있는 것 같아. 조금씩. 태국 사람도 좀 있고. 엄청 많네. 돼지갈비, 장원. 많네요. 나 그렇게 한국 음식 그립지는 않은데, 나 해장해야 돼. 근데 얘가 저보다 한국 음식을 더 좋아해가지고, 친구가. 거기 뷔페는 이거 없어. 아, 뷔페는 이게 소가 없구나. 생갈비. 이거. 우리 거기 가자. 어디? 너 아는 가게 있어? 있어. 그럼 2층? 아, 여기 2층도 있구나. 오늘은 해가 안 떴는데 습하네. 땀나네, 땀나. 오늘은 습해서 땀이 나요. 햇빛 때문에가 아니라. 여기래요. 수육, 돼지국밥, 막 밀면 이렇게 있네. 나 8월 최저치고 여기 가격이 밑에 보다 싸? 750원. 그러네. 거긴 너무 비싸. 볼까? 아우. 너는 뭐 먹고 싶어? 나? 응. 고기 먹자며. 아우. 소주 마실래? 안 마셔. 나 혼자. 어. 스프라이 마실래? 스프라이? 음료수? 제로코. โค้กซีโร่มีโค้กซีโร่ไหมคะมีค่ะเอาโค้กซีโร่หนึ่งค่ะแล้วก็เอา이거 세로 새로. 세로 새로. 세로 그리고 라몬이랑 파랑 같이 왔었어. 같이 왔었는데 우리가 저게 주문할게요. 이렇게ไม่ได้ 그냥 안 친절하다. 그래서 너 태국 사람 아는데 나 이미그레이션 부를까? 내가 경찰 부를까? 확인해볼까? 그래서 바꿨어. 내가 이거 내가 주문할게요. 그거 콜라주세요. 마이카. 맛있어? 한국맛. 응. 엄마 보고 싶어? 아니. 얘는 원래 국밥에다 먹어야 돼. 국밥. 여기 족발 줬어. 배불러 왔어. 많이 먹어 애들. 아니 3명. ไม่เป็นอ่ะ 안 돼. 이렇게 해야지. 아 이거는 안 돼.
อันนี้ไม่เป็นอ่ะว้าว근데 나는 진짜 안 먹어 뭐? 힘이 없어 옛날에 나 다리가 아파 어제 때문에 그래 나도 이리야. 나 여기 댄스 여 오. 너 그거 그리워서 어떻게 하냐? 복분자 그거 뭐야? 복분자 너 많이 마셨잖아 응. 한국에서 아 그거 있어 나 술을 먹었어 이게 새로 나왔는데 이거 맛있대 진짜? 응. 맛있어 너 태국 사람이지? 응? 너 태국 사람이지? 응 근데 한국 거 봤어? 한국 음식? 한국 음식? 다 맛있어 어? 이것도 다르지? 맥만 아니야 오 맛있어 그래서 이거 더 비싸 아 처음 들어? 나온 거야 컴퍼니에 아 지로 슈가 술 알러지 아닌데? 거짓말은 하지 마 유튜브에 어차피 다 나와 너 거짓말하고 나 들통난다 야 카트해야지 야 안돼 여기서 그 포이 형을 만나기로 했어요. 포이 형이 저기 스테이지에서 노래를 부른대요. 그래서 기다리고 있습니다. 오늘 뿌이랑 같이 왔어요. 나 이거 혼자 마실 거야. 이거 유명한 태국 위스키야. 타일랜드 위스키. 태국 오면 이거 꼭 마셔야 돼요. 네, 태국 이름 찜중. 삐뽀이 형이 온 것 같아. สวัสดีครับสวัสดีครับไงวะยี่ดิวะเหี้ย ได้ฟังถึงไหนอยู่แล้วในใจถึงไหนหรือเป็นเพราะว่ารักคราวนั้นยังคาหัวใจฉันเป็นยังไงที่ถูกเปลี่ยนตัวช่วงท้ายเกมเหมือนหนังสือเล่มหนึ่งที่ใครได้อ่านโน้ที่รังด้วยช่วงวานได้อ่านก็ยิ้มด้วยไปแต่แล้วตอนจบมันไม่สวยไม่ซึ้งใจเหมือนเรื่องราวของเธอและฉันที่เคยมีเราวันเกิดเธอ13 เดือน 2ยังจำขึ้นใจเพราะฉันไม่เคยจะลืมที่ลืมคือวันที่이쁘게.อ้วนถ้าอ้วนใช่ไหมคัด
That's life. Don't worry. ก็เลยแบบก็ตกใจมันก็ตกใจแบบเฮ้ยเราเหมือนเคยเจอแบบคนที่แบบเจอประสบการณ์เดียวกันก็เลยแบบว่ามันร้องไห้แบบ กับข้าวอันนั้นก็ได้เนี่ย 인사해야지 처음부터 인사해 뿌이 형입니다. 뿌이 형. โอ้ยเอา สวัสดีครับ인사해요 사와디캅. ทักทายหน่อยสิครับสวัสดีครับ เอา 지금 희우야. หิวพี่หิ ข้าว วมาก ข้าวผัด ข้าวผัดอะไร ข้าวผัดปลาหมึกมีปะข้าวผัด สวัสดีครับชื่ออะไรครับ โปยซอง เอ้ยบริษัทเป็นญี่ปุ่นปะวะเกาหลีต้องบอกว่าอะไร한국 보이 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 뿌이. 보이 보이. 보이 보이 โปย มันต้องอี โปย อี โปยเสียดกะ 시에까? 시에까 라이나. 진짜 친구도 สวยมากจริงๆป่ะทำไมทุกคนสวยทำไมกูคนเดียวไม่สวยอ่ะ อย่าเสียว อย่าเสียอย่าเสีย คำไหมคำไหม คัน คำไหม คัน คำกู คันตัวดิ 그거는 일본말 아니야? 한국말 아니잖아. กูไม่รู้เรื่องไอ้เหี้ยกูไม่รู้เรื่องพูดไทย หล่อไหม 러. ชอบไหม 자, เอ้ย 안 보여 얼굴. เอาแฟดไหมล่ะแฟด 있어. ซื้อมาแพงทำเหี้ยอะไรก่อนกล้องอ่ะโกโปรเหรอใช่มีกันเนี่ยซื้อมาทำไมก่อนอันเนี้ยซื้อมาทำไมซื้อแล้วไม่ใช้ไม่มีคนถือไงไม่มีคนถือให้ 여보세요? 시바이 키마샤 시원가 찍고 왔지냐? 그거 좀 좋아 그건 지금 더 좋아하는 거지 이거 지금 와 좋아 좋아 진짜 야 그래 อะไรอ่ะ อะไรอ่ะไม่ได้ถ่ายรูปไม่ได้ถ่ายรูป ไม่มีใคร ไม่เห็นหมวกเหรอข้างหน้ามันHey what's up bro 같이 가라고? 보고 있는데. 뭐래요? Hey what's up What's up? Want to go to เหล้า แอลกอฮอล์คำ 따라오래 보이 형이. 보이 형 참가봐요. 어허. 뭘 또 꺼내네. 어이, 있었구나. 레전스. Let's go 레전스. เก๊กฮวย 어. This is เก๊กฮวย 깨꼬해. เก๊กฮวย in Thai 아. 숨겼어. 엉덩이에 숨기고 가고 있어요, 술을. 와, 술꾼들이야, 진짜. 난 술 안 마시니까. เที่ยวมากเลยนะเนี่ยถ่ายตอนเมาเที่ยวมากเลยนะเมาปุ๊บเปิดกล้อง ปวดเยี่ยว ปวดเกี้ยว เยี่ยวปวดเยี่ยว ปวดแก้ว no ปวดเยี่ยว ปวดแก้ว โอเคปวดเยี่ยว ปวดแก้ว That's right ปวดแก้ว ไม่รู้อีดอกบัญชีแบบเนี้ยเอามา ได้แค่7 วัน 여기도? 어. 그냥 거기 끌어 가봐. 고맙구나. CCTV가 나 일주일 보고 아니라 없다네요. 바로 여기잖아. 내가 좀 오래 걸었어.